तोड़ के दिखाइए। नहीं अभी तो ग्लास वाला नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा स्टील नहीं, ब्रास का। ओ ब्रास का, ये स्टील है, स्टेनलेस स्टील। ब्रास का कैसे रहता है, ब्रिटल रहता है। आप जब भी ये करोगे ना, क्या कहते हैं, अगर गिरेगा ऐसा ऊपर से तो बैन नहीं होगा, इधर से टूट जाता है ब्रास का, और ये टूटेगा ना। ये सिरिंज है ना इसके अंदर, है ना? है ना। एक सिरिंज से कितना पार्ट कर सकते हैं? नीडल, 2 नीडल, एक नीडल से डिपेंड। अभी अच्छी तरह से यूज़ किया तो चलता है 4-5 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে। सभी एक ही है। হ্যাঁ বিশ। এটা টোটাল চেক করে দিয়ে, হ্যাঁ চেক করে দিচ্ছি, তুমি ওকে দেখে নাও, সব তুমি ওকে দেখে নাও। তুমি দেখে নিলেই হবে। হ্যাঁ আমি চেক করেই দেখে দিয়েছি। এটা ওয়াশার আছে, ঠিক আছে, নীলটা চেঞ্জ করবে, এই ওয়াশারগুলো লাগিয়ে চেঞ্জ করবে, ঠিক আছে। निकल मतलब तो सॉलिड हाँ আমার সাথে লাগানো আছে, এটা ওয়াশার লাগানো আছে, ঠিক আছে। ওয়াশার আমি এটা খেলবো, যে ওয়াশার দেওয়া আছে ওয়াশারটা লাগাবে, লাগিয়ে দিয়ে লাগাবে। আর ওইগুলো সবগুলোর মধ্যে আছে ওয়াশার? হ্যাঁ ওইটাই তো, যেমন তোমাকে সব গেজ দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ তোমাকে ওয়াশার লাগানো হবে, ঠিক আছে। এটা ওয়াশার দিয়ে রেখেছি, ঠিক আছে। এই ওয়াশার আর নেই এখানে? না এখানে আর নেই, এটা যে যখন আপনি